तो फ्रेंड्स मैंने जो छोट पुटी बापा माँ आसती से मोर दियर जहाँ सब हे भुवनेश्वर आसते सहित मत टे सुटिंग कर देती वीडियो आपण मैंने देखते छोट पुटी मजा ही आदर्श तना मेघ बरसिला टुपुरु टुपुरु केसुर माइला गजा केते टुपुरु टुपुरु टे नुह झिप झिप भी नुह मुसल धार वर्षा आउ वर्षा भिजा मध्याह्न हो जाइए तो खूब सुंदर लगुच किंतु आज ऊपर को जापारी मोर देह भल ना बोली तो यपटे आपण मान देखा ठीक अच्छे पाए केते वर्षा हो बापरे मुसल धार वर्षा मोर ये ओदा हो जाए फोन ओदा हो जाए बाय रखिली देखु आपण मैंने भी एंजॉय करूँ वर्षा को मध्याह्न वर्षा भिजा मध्याह्न को। हाय हेलो नमस्कार सदा प्रभुकर विविध दयासिका समय भाई विनष्ट हो प्रभु समस्त भल रखिंट कारण आम प्रभु माने प्रभु ही आम बंचा दरकार आ प्रभु ही आमर सबकि मु बहुत दिन आनी वीडियो बन पार्नी कारण मोर देह टी भल ना अंटार बहुत कष्ट होता मेडिसिन आनी खाइली अंटा भल अच्छी प्रभु दयारू आज से आज संडे आगे वीडियो करदेली आत अंटा कष्ट है जे कहबार नहीं बहुत जहाँ भल अच्छी प्रभु दयारू भी एमती सब कथा आज दिन जाकर माने कौन सब करी सहित किसी सेयार कर पारनी केवल ये बेड्रे पड़ी रोचे गोलाप मो सब रोसईबास करदे मो झीर परीक्षा अच्छी से पढ़ुची तो एमती कत सब कथा मुसल धारे बाहर वर्षा होची आपण मान सहित टिके सेयार करदे लाइन दिगला प्रभु दयाकर बैक कैमेरा देखा जोर वर्षा हो मुसल धारे वर्षा हम बोली लघुचाप घूर्णिबल देखते वर्षा हो रखुची पर कथा बाय फ्रेंड्स सब गुड मॉर्निंग समस्त को सदा प्रभुकर विविध दयासिका समय विनष्ट हो प्रभु समस्त भल रखिंट मुझे भल अच्छी अंटा जो कष्ट होता भल अच्छी पूरा से सब आज मुझे वीडियो किसी कर भल खाली आपण मान सहित टे छोट वीडियो गोटे सेयार कारण वीडियो मु तो ऊपर को जाऊनी भी अभी रोसई करने किसी वीडियो देखे पारनी आपण करके जहाँ टे बसिकी लेखा लेखी करे गीत सब ये रखी मोर माने सब खाता रखी डायरी रखी सब ये सब लेखा लेखी करे बसिकी प्रभुकर गीत सब मत बहुत भल लगे से गीत सब लिखापी प्रभुଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏମିତି ଟିକେ ଲେଖିକି ରଖିଛି ଗୀତ ସବୁ ଲେଖେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଲେଖା ଲେଖି ମୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ବି ଖରାପ ହେଇଯାଏ ନ ଲେଖିଲେ ତେଣୁ ଏବେ ଟିକେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବସିକି ଲେଖା ଲେଖି କରୁଛି ଖାଦ୍ୟ ମାଉସୀ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଏମିତିଆ ସବୁ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇଗର ବାମ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି मोर हजबैंड यही जिनसटा को मत इंट्रोड्यूस करते आज को 2003 मसीहार कथा सी एटा लगौले टाइगर बाम एत समस्ते जानी थे कि नहीं जानी कि मुझे पचारे ये मेडिसिन स्टोर यहाँ कहे जे ना मुझे जानी आम ये विषय कई आम घर भीतर भी मुझे जानी किए लगाती बोली कि मुझे जो लगे मत इनस्टाट रिलीफ मिले बहुत बढ़िया जिनस कि बढ़िया स्मेल जे कहबार नहीं एत सुंदर स्मेल आटा बहुत लगेला माने आपण मानकर जो भी कष्ट हो सांगे सांगे इनस्टाट रिलीफ मिले किसी समय बहुत जोर कष्ट है तो सेटा मुझे मेडिसिन खाइबा को पड़ो मोर जमी खाइबा को पड़ला भी आईटा लगे लगे मोर अंटा भी भल है मत बहुत भल लगे आपण मैंने मेडिसिन स्टोर को जातु टाइगर बाम किणतु टाइगर बाम से मेडिसिन स्टोर वाला कहते कहीं यहाँ नौना बेसी अमृतांजन समस्ते नियंती कि मुझे जानी यहाँ मत बहुत भल लगे मुझा को किणिकी भी देती केत जन को दु तीन जन को खंडे किणिकी मुझे टाइगर बाम दे जोटा कि भल लगे पेन रिलीफर से एमती सब कथा मत तो कथा कहया बहुत इच्छा कि मोर डाटा से ये ना स्टोरेज ना से
ଆଉ ବି କିଣିବାକୁ ବି ଫୋନ୍ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ ମୁଁ। ତ ଏମିତି ସବୁ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ସେୟାର କରୁଛି, ଯାହା ବି ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ କଥା। ଆଉ ସବୁ କଥା ତ କହିପାରୁନି, ଟିକେ ଟିକେ ଯାହା ବି ହେଉଛି କହୁଛି। ଆଉ ଅବିକା ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇଙ୍କର, ନିରଞ୍ଜନ ତୁର୍କ ଭାଇ ଆମର ଯିଏ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁଟାକି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦୁଇଟି ପାପ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି। ଆଉ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ନହେଲେ ଯଦି ହେବ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ସେଇ ଇଏ ଦେଖିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗେ। ଏମିତିଆ ସବୁ କଥା ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଏମିତି ସବୁ କଥା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଉ କ'ଣ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ସେୟାର କରିବି। ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଉଛି, ପାଣି ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ନ ପିଇଲେ ବି ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଆଉ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଛି ଛାଡ଼ୁଛି, ଏବେ ଟିକେ ବର୍ଷା ପାଗଟା କାଉଳିଆ ଟିକେ କରିଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉ, ବର୍ଷା ହେଲେ ହେବ। ତେବେ ମୋର ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ରହିଲା। ଆଉ ଯିଏ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଯିଏ ଦେଖୁଥିବେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି, ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବହୁତ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯଦି ହେବ ତେବେ ମୋର ଛୋଟ ଗୀତ ଗୋଟେ ଦେବି କି ନାହିଁ ବି ଭାବୁଛି, ଦେଖିବା। ଆଉ ଦେଖିବା ଯଦି ଯିବ ସେଇଟା, କାରଣ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୀତଟା, ଇଏରେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ରେ ରହିବନି ବୋଧେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପୁଣି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବା। ଆଉ ମୋର ଦେହ କେତେ ଭଲ ହେଇଯାଉ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେ କରିବେ। ଆଉ ସଲମନ ବି ଆସିବାର ଅଛି, କେବେ ଆସିବେ କ'ଣ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି। ଆଉ ସେ କେତେ ଭଲରେ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରଖିଥିବେ। ଏବେ ସେ 12 ତାରିଖରେ ୟୁକେରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଗଡ଼୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଟାଟା।